এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কসৌটি ভবনে। তোমাকে দেখিয়ে দেব এই কসৌটি ভবনে যারা বসে রয়েছেন ভিতরে, যারা ভিতরে বসে রয়েছেন আপাত দৃষ্টিতে শান্ত চুপ করে যারা বসে রয়েছেন, তারা বস্তুত তাদের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য তারা বসে রয়েছেন। তারা হারিয়েছেন তাদের প্রিয়জনকে, তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন এবং প্রিয়জনকে হারানোর পর এই মুহূর্তে তারা রক্তের নমুনা দিতে এসছেন, যদি তাদের দেহাবশেষটুকু অন্তত খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক কসৌটি ভবনের নিচে, সেই কসৌটি ভবনের নিচে এখানে আত্মীয়রা বসে রয়েছেন, তারা হচ্ছে এই ডিএনএ টেস্টের জন্য এখানে এসছেন। वो यहीं पे है, उनके फादर इन लोग की प्रार्थना सभा में जा रहे थे। अकेला जा रहे थे या दूसरे कोई साथ? उनकी सास भी थी, वो भी एक्सपायर हो गई। और इधर माहौल कैसा है? ठीक ठाक आपके साथ ताल्लुक सब? तो 5 मिनट हुई आने को। कोई दिक्कत? कुछ कोई ना, हमें उसका मुंह देखना है बस, कैसी हालत में उसका फेस देखना है तीनों का। तीनों का मतलब आपके बेटी छोड़ के और थे? बेटी का लड़का और बेटी की सास तीनों एक्सपायर हो गए ना। जब पुराना फ्लाइट था तो उसको इंटरनेशनल में क्यों घुमा रहे हो आप? जब आपका फ्लाइट पुराना है तो आप इसको इंटरनेशनल में क्यों यूज कर रहे हो? आप उसको डिसमेंटल कर देना था या साइड लाइन कर देना था। आज लंदन तक नॉन स्टॉप आप उसको फ्लाइट को भेज रहे हो, मतलब गलती था किसी के तरफ? तो एयर इंडिया की गलती है ना। ऐसे फ्लाइट को उन्होंने साइड में कर देना चाहिए। बॉडी बता रहे हो, बोलते बॉडी देखने लायक है ही नहीं बोल रहे। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন যে কার গাফিলতিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলো। এয়ার ইন্ডিয়ার অবশ্যই গাফিলতি আছে, এমনটাই বক্তব্য হচ্ছে। যিনি সব হারিয়েছেন, প্রায় সবাইকে হারিয়ে ফেলেছেন, তার এমনটাই বক্তব্য যে এয়ার ইন্ডিয়ার কারণেই, গাফিলতির কারণেই তিনি আজকে তার সমস্ত কিছুকে হারিয়ে ফেলেছেন এবং সেই কারণে তিনি আজকে এসছেন, তার পরিবার আজকে এসছে এখানে রক্ত দেওয়ার জন্য। ক্যামেরায় উজ্জ্বল ঘোষের সঙ্গে অর্ণব মুখোপাধ্যায়, এবিপি আনন্দ, আহমেদাবাদ।